Alors, suite à la disparition du grand artiste Idir, à la renommée mondiale, la circonstance, l'émotion m'ont incité, m'ont poussé à composer un poème en sa pensée. Idir, un artiste unique en son genre. Je présente mes vives condoléances à sa petite famille. C'est elle qui a bercé son enfance par des contes et légendes en chantant garçon et fille. Il rendit l'âme en France, mais sur sa terre natale, que son âme sera tranquille. De sa mère et de sa grand-mère, il en a tant puisé. À ce patrimoine à la source chère, il a toujours tenu, jamais épuisé. Il a chanté l'époque amère et l'espoir autorisé. De sa voix et de la guitare s'accompagne, il eut vite conquis les cœurs. Ce grand homme de la montagne, à sa race il a fait honneur. L'appel des ancêtres l'accompagne pour mettre le legs en valeur. Enfant de Bénieni tant admiré, il rayonnait au-delà de sa patrie. Par son talent, le monde fut attiré, ébloui par ses textes et ses mélodies. Cet artiste célèbre au statut mérité faisait la fierté de toute l'Algérie. Par le biais de notre riche culture, il en a affirmé notre existence. Chaque peuple en a fait bonne lecture et tous y affichèrent de la reconnaissance. Mais si c'en était une mission dure, par défi s'encourager en permanence. La fait connaître notre culture pour la hisser en valeur. Par conviction telle était sa nature, ainsi agissent les hommes au brave cœur. Avec sa musique et son âme pure, jamais on n'oubliera ce grand explorateur. De son empreinte, il a marqué l'univers de la musique, sans pour autant rechercher la célébrité. Dans ce domaine, son genre est unique, attesté par la majorité. De l'humanisme dans la pratique, le titre de militant, il l'a bien mérité. En dépit de sa maladie, il gardait bon moral. Serein, ne craignait point la tragédie, pour lui c'en était le principal. Pleuré par ses proches, ses amis, ses fans et sa fratrie, il dirait bien, ce n'est qu'un grand voyage bercé par ma récital. Il était une bonne école ayant forgé de jeunes esprits. Il était une bonne école ayant forgé de jeunes esprits. Chacun tient encore à son rôle par pureté loin des délits. Il était vraiment leur épaule. Son départ s'est fait sans bruit. Tous les pays ont ressenti de la douleur à la perte de ce grand artiste. Les proches, les amis, les fans en pleurent, des cœurs affligés et tristes. Au sien, il a fait honneur, il sauva de l'oubli les anciens tristes. Maintenant, je vais interpréter cette synthèse ou bien ce poème en français. Je vais le dire globalement en tamazight. Donc toujours, je m'étais dit, en azoram Qran, النيغ نكسفر كي هذا الزيغ تواشولتيس هذا النوغ تصورين ذات يمين تمورتيس دي نيكس عدا تمصين الشنام ديب الصوتيس يسيبان دم يثرين يوغمد غير مس الجداس يموشو هاكد الشناوين سوزاواني وقالو جي سمداس يزوزنا غوايني ديتساوين يخفي العذاب عمداس أود كان يوض يسوي استعغشت البابا ينوبان يرناد الهبان يهلس غف نسحاران يسي الغلا غالرهبان غروياض نشوبان دي تيكلنا نسحساب نطف دي لساس نتلابان سلع ويدي عبان ور يتسريق ور يتسراب الشناس بطي موران ور يقيم حد ذا الصمام وفاد ذيس تاغرما ور يلي ذيس الغلا ستلل لي الحرمة بالفهامة
يسير داغ عقل ويا إرنا دي تمورت الهيبة السن مد ينطق ديال المزيان مكتيت دبابا ينوبا ولاش تمورت غير ورقارزية يسيد يفرى العقوبة غير شناس نحمل هاد مزية ستعشتي ساكت جيطارتيس يكشم ولون الغاشية لاس نعزز صوتيس انني كسرتي حارشية الرام تجملتي تمورتيس دي تغرس فهم كلشي ورينو ذا غف الشيعة يتي شغب حلال ساس ذي ساكن الطبيعة لقمن ذي سني في الساس إملاي ويا عشرين ساعة يكمل ولاش ديك الخصاص الجزائر تزوق يسيك النضاس الشان قرات مورا الشناسات مزيك يملك يشبكيك بحال تارا يقول ولاد يسلك دافات دبان تاكارا ستيدت سيدار دا غرباز وقمن غرس وين يفوذن شنو غفلساس بورقاز ذن ثلاث بدن إنو يسل هيبة العاز غرس والان داك مدن غسيل قربي بطان يصبر وين يرابن غرس ويداك ديارزان ذ نتسيلات نتصبران يحول فادين كفان وسان دلاوان ينيها مقران أك يرحم ربي يدير يا لوجد تجي غاكمل تقول ونسمي كان يدير معوه كاوين نحمل أكان الجدود يرجك سلحيا تفكك هذيك السطنطاي المير